محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وابنه سيدنا عبيد الله وسيدنا الفقيه محمد بن علي بعلوي والإمام محمد مولى النبي إليه وسيدنا الفقيه محمد بن ثاني عبد الرحمن بن محمد أسكاب سولهم إبراهيم وجميع سادتنا علي أبي علوي عليهم أجمعين ثم نسلم بدر الشيخ الإسلام بن الله الشافعي وأولاد محمد المهدي وبكر بن حسن وسالم بن بدر بن علي بن عبد الله بن يوسف بن شاب محمد بن شاب ثم نسلم صاحب أحد البردة الشيخ أبو عبد الله محمد البصيري وصولهم إبراهيم وجميع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤرد درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وواسي آيات له ظهرا ظهور نار القرار ليلا على عالمين فادعونا من وقنتزمان وليس ينقص قدرا غير ملتزمين فما قطعه آمل الوحيد إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آياتها من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعاد وعن إرم دامت لدينا فقاد كل معجزة من النبيين محكمات فما تبين من شبه في شقاق ولا تبين من حكم ما حرمت تكتب إلا عدم عرب أعدى الأعادي إلى مبغية من ربنا دعوة
لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره من الأوصاف
لا منزلة وإن جاء بجيسه لا قدران ولم تراه وكان مبتدأ والأنبياء بها لتهديم ما تدعون على وأنت تختارون سبعا بما تعظهم بما وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. راحت قلوب الأعداء أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يرمهم في كل معترف حتى حكوا بالقنا لهما على وضوي. ودوا الفرار فكادوا يثبتون به أشلاء شالت مع الإكبار والرقم. ذنب الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل ضرب إلى لهو العدا ذرهم. يبلغ ظهر قميص فوق سافهة يرمي بموج من الأبطال والخاتم. من كل منتبه لله محتسب يسلو بمستقل للكفر مصطلم. حتى غدت ملة الإسلام وحده من بعد غربتها موصولة الرحم.
مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئني هم الجبال فسل عنهم مقادمهم ماذا رأى منهم في كل مقتدم وسل غنيا وسل بحرا وسل أحدا فصول حق لهم أدهى من الوطن المصبر البيد حقا بعدما وردت من العدا كل مرتد من الهمم والكاتبين بسم الخط ما تركت أكلامهم حرف جسم غير منعدم شاك السنان لهم فيما تميزهم والورد يمتاز بسمان سلمي تهدي إليك رياح نسر نجرهم وتحسب الدهر في الأكمام كل جميل كأنهم في ظهور الخير نبترنا من شدة الحجم لا من شدة الحجم طارت قلوب العدام ناصر فرقا فما تفرق بين البحر والبحر ومن تكن برسول الله نصرته تلقاه الحزن في آثارها تجمي ولا ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في قلب ملته كالتي حل مع الأشباب في أجلي كم جدلت كلمات الله من جبل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في العلم معجزة في الجاهلية وتعجيز في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خدمته بالمدينة تجيل ذنوب إذ قلبني ما تخشى عواجبه كأنني بما حضرا من اللحم أطعت الغاية سباق الحياتين وما حصلت إلا على الآثار والندم فيا خسارة تبصر في تجارتها لم تستعود له الدنيا ولم تسمو يا بأجلا منه بعاجل يا بالله الأرض ببيعه وفي سلام إن أبي ذاتا فما أبي بمعتذر من النبي ولا عدل بمعتذر maka
أفكاري مدائحه وجدت فلاسفة ومعتزلين ولم يكن تربنا منه يدا كربا إن الحياة ينبت الأذهان وبالحسن ولم ولد لكن تقرأ يا نادر بما حسنا على عالم مولاي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا وسعادة يا أكرم الجمال والألوف سواك عند حلول العبد ولا تغيب رسول الله إذا الكريم تجلى باسم مرتبه فإن لم يسجد إلى دنيا ومنه الجحيم ملعونها يا نفس لا تجربي من جنة عظمى غفرانك الأمامي لعل رحمة ربنا ينسمها تأتي على أثر العصيان باللسان يا رب واجعل وجائي لا تنسى واجعل حسابي غير منقلب والمرعى صبرا متى وعلى الصوم صلاة من دائما على النبي ما وأطرد سهاد الحسن ثم الرضا عن أبي بكر وعن علي وعن عثمان والآل وصحب أهل الهدى والهدى والعلم والكرم يا رب
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. دستوركم يحلى الدرك ويحلى النور ويحلى النوبة ويحلى الهل والعقل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا فتاح يا عليم. Amma ba'd, alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lisan kita masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan salawat tadi, semoga dengan pembacaan burdah tadi bisa membuat hubungan kita semakin dekat kepada Rasulullah, bisa membuat cinta kita semakin bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
Melanjutkan dari pelajaran kita yang kemarin dalam membaca kitab al-akhlaq. Ya, tadi kita sudah puji Rasulullah, kita sudah memuji Rasulullah, kemudian ada baiknya kita mengkaji, mempelajari sedikit bagaimana akhlak Rasulullah. Jadi setiap kita di situ mengajarkan akhlak yang mana akhlak tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah ialah seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji Rasulullah SAW dengan akhlak yang paling mulia. Makanya Rasulullah SAW dijadikan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi melanjutkan dari pelajaran kita, wajibu 'alaika aidan. Kemarin kita membahas masalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi akhlak itu budi pekerti, ya, tata cara, bukan hanya sesama manusia saja, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kita mesti berakhlak. Jadi katanya diwajibkan atasmu juga antasta'ina bihi fi hajati, untuk meminta pertolongan di setiap segala hajat-hajat, kebutuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib kita ini untuk minta pertolongan hajat supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Wajib kita minta sama Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu marah kalau kita tidak minta. Ya, beda hal sama manusia. Kalau manusia itu kita minta marah, tapi Allah tidak diminta itu marah. Ya, dikatakan itu di dalam Magal Arab itu dikatakan la tas'alanna bani adam hajat. Jangan engkau minta kebutuhan hajat sama manusia. Was'alil ladzi abwaabun la tuhjabu, tetapi mintalah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. Allah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala marah kalau kita tidak minta sama Allah. Ketika kita tidak minta, tidak berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah marah. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdab. Bani Adam manusia itu kalau diminta marah. Ya, jadi kalau pengen ada hajat, segala hal sesuatu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu diceritakan juga itu orang-orang yang ada di Hadramaut itu segala hal itu minta sama Allah. Ya, segala hal, apapun itu, sekecil apapun itu minta sama Allah, karena pemberian Allah itu tidak pernah mengecewakan. Ya, pemberian Allah itu tidak pernah mengecewakan. Wa tawakkal 'alaihi fi umur. Setelah kita meminta kepada Allah, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan kita. Ya, jangan kita salahkan arti kita bertawakal, kita tidak kerja, tidak ini udah tawakal. Ya. Nah, ini harus kita mencari sebab. Ya, kita harus cari sebab dulu, baru kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan itu katanya al-jawarih ta'mal wal qulub tawakkal. Kita sudah berusaha, kita punya anggota badan ini sudah bergerak, ta'mal, kita bekerja, kita mencari sebab. Ini untuk mendapatkan rezeki ini bagaimana? Wal qulub tawakkal. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini baru benar. Jangan sampai kita tawakal dulu. Kita punya motor, tinggal ke tidak benci, namanya tawakal. Bismillah. Salah ya. Harusnya kita cari sebab dulu. Ya, kita harus berusaha. Kita punya gembok, kita punya ini, kita berusaha dulu, dulu tawakal. Kemudian serahkan diri, ya, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Maka bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang yang beriman. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Ibnu Abbas, ya bulan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Ibnu Abbas, ya bulan, ini mu'allimuka kalimat. Wahai bulan, hai pemuda, aku ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat. Apa itu kalimatnya? Ihfadillah yahfadka.
Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita bermaksiat, ya. Bermaksiat kita jangan. Ketika kita menjaga hak-haknya Allah, ya, kita beribadah kepada Allah, kita menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Sebagaimana seperti kita menjaga sholat kita, maka sholat tersebut akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, dikatakan itu kalau itu sholat yang benar, itu sholat yang khusyuk. Ini sholat itu bilang apa katanya? Hafizatullah wa hafiztani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagaimana engkau menjaga aku. Ketika kita menyia-nyiakan sholat, menunda-nunda waktu sholat, kita tidak tahu sholat kita benar atau tidak. Ya, apa dikatakannya? Dayya'tani kama dayya'tana Allah. Engkau telah menyia-nyiakanku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakanmu. Ya, jadi kalau kita sholatnya baik, sholatnya benar, maka sholat tersebut akan menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, ihfadillah tajidhu tujahak. Engkau jaga Allah, maka engkau akan mendapati kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta, maka minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-ummata law jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia ini ingin memberi manfaat kepadamu, tetapi lan yanfa'uka illa bi syai'in, itu semua orang tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali kecuali hal tersebut sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tercatat takdirnya. Jadi seandainya kalau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ingin memberikan manfaat buat kita, ya, kalau belum ada takdirnya, belum ada tulisan catatannya, maka ini semua manusia nggak bisa memberikan manfaat kepada kita. Begitu pun juga berjamaah ala ayatun bisyai'in lam yadurru ila bisyai'in kataballahu alaih. Begitu pun juga jika seluruh manusia di muka bumi ini ingin memberikan bahaya sama kita, ingin membahayakan kita, seluruh manusia, bukan satu dua, enggak, seluruh orang di muka bumi ini. Tetapi kalau hal tersebut belum ada catatannya, maka semua manusia tersebut tidak bisa mencelakakan kita. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena-pena itu sudah diangkat dan tinta-tinta sudah mengering. Maksudnya apa? Seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini sudah dicatat, sudah ada takdirnya. Tidak ada istilah kebetulan, termasuk kita bisa hadir di malam ini, itu merupakan sudah ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung dari kita, bisa kita memaksakan diri kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Ya, jadi dengan kita mendapatkan nikmat Allah, kita mendapatkan nikmat sehat, waktu yang longgar, maka pergunakanlah nikmat tersebut untuk selalu hadir di majelis ilmu, supaya kita ini dicas terus. Ya, kita kalau lihat HP kita ini baterainya sudah lowbat, gelisah ini gimana caranya ngecas? Kenapa kita ketika hati kita, iman kita lagi nurun, kenapa kita nggak lagi majelis taklim? Ini majelis taklim, majelis gasidah, majelis sholawat, ini sebentar, tetapi faedahnya ini bisa berhari-hari untuk ibadah kita, untuk semangat kita. Ya, manusia itu kan banyak mengalami masalah kan. Oh, ini masalah ini sumpah ini. Cuma ini yang bisa menenangkan hati kita. Zikir kepada Allah, muji Rasulullah SAW, salawat kepada Rasulullah SAW, itu bisa tenang hati kita. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Ya, jadi jangan sampai kita cari ketenangan dengan hal-hal yang lain. Ya, ini ada Al-Quran, ya, ada masjid, ada qasidah, ada sholawat, ada tasbih. Tinggal kita ambil tasbih, kita baca sholawat, kita baca zikir, insya Allah hati kita akan tenang. Ya, Islam ini sangatlah mudah. Ya, kalau orang-orang kafir yang mencari ketenangan mungkin dengan cara maksiat, tetapi kita
mencari ketenangan dengan mengingat Allah, dengan mengingat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, hadirnya kita di sini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan niatkan seluruh apa yang kita lakukan demi adanya majlis taklim ini karena Rasulullah. Jangan karena yang lain, jangan. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan dan kebaikan tersebut mungkin tidak terbalaskan, mungkin ada orang yang ngajarin ngaji anak-anak kecil misalnya, dia niatkan karena Rasulullah. Ini misalnya mungkin dia dibayar, dikasih hadiah nggak setara dengan pengorbanannya. Tetapi kalau dia niatkan karena Rasulullah, maka kata Rasulullah, fa'ana ukafir, maka aku akan cukupkan nanti yaumul qiyamah. Ini kita mengharap balasan satu. Ya, ada yang tadi mindahin kursi, ada yang mindahin meja, ada yang niatkan semua karena Rasulullah. Ada yang mindahin air, ada yang bawa air, ada yang bawa, semua niatkan karena Rasulullah. Ya. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal di dunia, insya Allah Rasulullah SAW yang akan langsung membalas kita nanti di hari kiamat dengan memberikan kita syafaat, syafaatnya Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.